رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين الذاكرين. رمضان 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 القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menyampaikan muqaddimah yang mengandung pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengandung pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan hadis yang ada padanya bahwasanya setiap bid'ah adalah dhalalah, adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. ثم أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي اجتنبوا السبع الكبائر، الذنوب الكبائر. قيل: وما هن يا رسول الله؟ Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 mubiqat, jauhilah 7 dosa yang paling besar. قالوا يا رسول الله وما هن؟ الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وما هن السبع الموبقات؟ Para sahabat bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan dengan mengucapkan, dan apakah itu 7 mubiqat, 7 dosa yang paling besar? وهذه الذنوب هي من أعظم الذنوب في الإسلام. Dan dosa-dosa ini adalah, atau perbuatan-perbuatan ini adalah dosa yang paling besar dalam Islam. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، وهذا أعظم ذنب قد عصي الله به. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama adalah asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. فهذا هو أعظم ذنب عصي الله به، لا يوجد ذنب أعظم من الشرك بالله. Maka ini adalah dosa dan perbuatan buruk yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada dosanya daripada perbuatan ini, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. وأول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح عليه السلام. Pertama kali terjadi syirik adalah terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. فكان هناك أولياء في زمن نبي الله نوح، فكان هناك أولياء ثم توفاهم الله وقد ماتوا. Dahulu
ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam ada wali-wali, orang-orang baik, orang-orang soleh yang meninggal. ثم بعد أن ماتوا قال القوم لماذا لا نصنع لهم مكان من أجل أن نتذكرهم ولا ننساهم لأنهم أولياء الله. Kemudian setelah mereka meninggal, para kaum Nuh mengatakan dan berdiskusi, kenapa kita tidak membuat tempat untuk mereka, tempat atau berhala untuk mereka, untuk mengingatkan kaum Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فهذه هي أسماء الأولياء. Dalam surah dalam surat Nuh, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا, janganlah meninggalkan wadda wala su'a. Ini adalah beberapa nama-nama orang saleh pada ketika itu yang mereka sembah ketika itu. وقد أضلوا كثيرا. الله عز وجل يقول عنهم وقد أضلوا كثيرا أي ضلوا ضلالا بعيدا ضلوا ضلالا كبيرا. Dan ketika mereka mengatakan wala tadharunna alihatakum, janganlah meninggalkan para orang soleh itu, maka ketika itu mereka telah berada dalam kesesatan yang luar biasa. Dan ini adalah pertama kalinya terjadi kesyirikan dalam bumi. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا يغفر كل الذنوب إلا الشرك. كل الذنوب تغفر بإذن الله تعالى إلا الشرك بالله لا يغفر الله أبدا. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh dosa, seluruh perbuatan buruk akan diampuni, namun berbeda dengan syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutuai, untuk disyirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. فالمشرك في النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. Maka sesungguhnya musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka berada dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Qala Allah Ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan padanya, faqad haramallahu alaihi al-jannah, mengharapkan padanya neraka, mengharapkan padanya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah berada di neraka kekal selama-lamanya. ثم بعد ذلك فعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هن السبع الموبقات قال الشرك بالله هذه الأولى وأما الثانية قال والسحر. Kemudian yang kedua, ketika mereka bertanya apakah itu sab'a mubiqat. Sab'a mubiqat tadi adalah artinya 7 dosa paling besar, mubiqat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang kedua adalah sihir atau sihir. السحر هو من الكبائر أيضا يأتي بعد الشرك بالله.
maka sesungguhnya sihir adalah termasuk dari dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar yang datang setelah syirik, yang urutan besarnya setelah syirik. فلا يصبح الساحر ساحرا إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. Karena tidaklah seorang menjadi sahir, menjadi penyihir, kecuali dia harus menyekutukan Allah, dia harus bersyirik, kemudian dia baru bisa menjadi sahir, menjadi penyihir. فلا بد له أن يفعل أشياء مشينة مثل تدنيس المصحف الشريف والعياذ بالله والكفر بآيات الله. Maka dia harus, orang yang mau jadi penyihir tadi harus melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jorok, seperti mengambil mushaf Al-Quran, kemudian mencampurinya dengan sesuatu yang najis. فالواجب إذا وجدنا ساحرا أن نقتله كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم الساحر يقتل لشره وكبر إثمه. Maka hal yang wajib dalam agama Islam adalah, atau yang seharusnya dilakukan dalam agama Islam ketika kita menemui seorang penyihir yang emang dia penyihir dan tidak ada niatan bertaubat, maka dia harus dibunuh. Dan itu adalah hukum Islam, karena dampak buruknya sangat besar dan mudaratnya penyihir itu sangat besar untuk manusia, dan solusinya adalah dibunuh. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabih al-karim, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. As-sihr hadha fitnah wal 'iyadhu billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah wa ma yu'allimani as-sihr, tidaklah dua malaikat mengajarkan sihir kecuali mereka mengatakan kepada orang yang ingin menjadi sahir, sesungguhnya kita adalah fitnah. Maka sihir adalah sesuatu yang fitnah, sesuatu yang mengeluarkan kita dari agama Islam. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. فالسحر يفرق بين المرء وزوجه. Maka mereka, orang-orang penyihir yang lagi belajar, mereka mempelajari bagaimana memisahkan antara suami dan istri, dan itu adalah hal yang sangat buruk. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فلا يضرون ولا ينفعون أحدا إلا بإذن الله تعالى. Mereka tidak akan memudaratkan manusia. Mereka tidak akan, orang penyihir-penyihir itu tidak akan memudaratkan seorang kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. فينبغي للمسلم أن يتحصن بالأذكار الواردة وأن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأن يحافظ على صلاته من أجل أن يبعده الله ومن أجل أن يحفظه الله سبحانه وتعالى من السحر. Salah satu solusi untuk menjaga kita dari sihir adalah menjaga zikir, memperbanyak zikir, memperbanyak salat, dan paling utama termasuk juga dalam zikir adalah menjaga zikir pagi petang. Itu adalah pelindung, benteng seorang muslim dari sihir, dari ain, dari apa namanya, sangkaan buruk, bukan ain mana? Ain apa? Dari iri dengki. Itu adalah pelindung dari iri dengki. Zikir pagi petang tadi itu adalah salah satu solusi. طيب فإذا رجعنا إلى الحديث السبع الموبقات كم ذكرنا منها؟ Tadi berapakah tadi yang disebutkan dari antara 7 dosa mubiqat yang baru disebutkan, baru apa saja?
الشرك والسحر. بارك الله فيكم ما شاء الله. طيب، وأما الثالث فقال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. Kemudian yang ketiga adalah setelah syirik dan sihir, kemudian yang ketiga adalah membunuh nafs, membunuh jiwa seseorang tanpa ada hak, tanpa sebagai kezaliman. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالمؤمن لا يقتل المؤمن إلا عن طريق الخطأ، فإذا قتل المؤمن عن طريق عمد فإذا هو ليس بمؤمن. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidaklah seorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya kecuali karena tidak sengaja atau karena kesalahan. Maka karena jika dilihat dari ayat ini, maka orang yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin lainnya, yang membunuh sesama mukmin dengan sengaja, maka dia tidaklah seorang mukmin. Dia bukanlah seorang muslim. Sebagaimana kalau kita melihat dari lafaz ayat. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-karim: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى إثم عظيم. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, شوف الآية. الآية في سورة الفرقان. إيش؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله. هذه صفات المؤمنين، لا يقتلون النفس. ولا يقتلون النفس dan tidaklah mereka membunuh orang-orang mukmin. Ini adalah beberapa sifat orang muslim dan mukmin. Mereka tidaklah membunuh jiwa seorang yang telah diharamkan. Jiwa seorang muslim adalah jiwa yang diharamkan. Wala yaqtuluna nafsa illa allati haramallahu illa bilhaq. Dan mereka tidaklah berzina, dan barang siapa yang melakukan dua dosa tadi adalah membunuh seorang muslim, membunuh jiwa tanpa hak, tanpa adanya hak, dan yang kedua berzina, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Baik, wa qala subhanahu wa ta'ala: man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. فعندما تقتل شخص مسلم أو شخص مؤمن فكأنك قتلت الناس جميعا، إثم عظيم. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka dia seperti telah membunuh semua nyawa di bumi ini. Barang siapa membunuh jiwa atau nyawa seseorang, apalagi kalau muslim, maka dia seakan-akan dia telah membunuh semua orang muslim di bumi ini. Wa qala subhanahu wa ta'ala: wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha falam yaqtul al-mu'min wa huwa muta'ammid jaza'uhu jahannam خالدا فيها لا يخرج منها والعياذ بالله إذا كان متعمدا. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan," dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim dalam keadaan sengaja, dengan sengaja, maka dia akan dihukum pada akhirat nanti di neraka. Hukumannya adalah neraka kekal selama-lamanya. فقط في جهنم؟ لا، قال الله سبحانه وتعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. Apakah hanya hukumannya neraka? Tidak. Namun waghadiballahu alaihi, Allah murka padanya, wala'anahu, dan Allah melaknatnya,
dan Allah menyiapkan baginya siksaan yang pedih. فانظروا إلى عظم هذا الذنب، ذنب عظيم، فيجب على المؤمن مهما وصل به الخلاف مع أخيه المؤمن فليحاول أن يصلح بينهما. Maka kita harus, seorang muslim harus memperhatikan dosa ini, harus mengingat dosa ini. Jangan melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kita pada dosa ini, yaitu membunuh. Maka jika ada perselisihan di antara seorang muslim dan muslim, hendaknya mereka bersabar, hendaknya orang-orang yang sekitarnya membenahi, memperbaiki hubungan mereka, bukan memanas-manasi, agar tidak terjadinya dosa ini. Kama qala Allah azza wa jalla was-sulhu khair. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan perdamaian antara orang yang saling berselisih adalah solusi yang paling baik. طيب الآن ذكرنا من السبع الموبقات كم؟ Ini sudah berapakah yang disebutkan dari 7 mubiqat tadi? أولا الشرك بالله، الثاني السحر، الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والآن الرابع وهو ليس أكل الربا. فأكل الربا من الكبائر في الإسلام. Dan yang keempat adalah setelah syirik, sihir dan membunuh adalah yang keempat memakan harta riba, memakan yang istilahnya dalam Indonesia bunga. فكما ذكر في الحديث فهي مرتبة، فأكبر الكبائر الشرك، ثم أقل منها السحر، ثم أقل منها، فهذه من الكبائر مرتبة. فالآن وصلنا إلى أكل الربا. Dan sebagaimana yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ini diurutkan sesuai besarnya dosa. Dari awal paling besar, kemudian lebih kecil daripadanya, lebih kecil. Dan kita sudah sampai pada riba, memakan harta riba. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. الربا يمحقها الله، لا بركة فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات ويبارك في الصدقات، ولكن الربا يمحقها الله. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menghancurkan harta riba, harta yang hasilnya dari riba, dan Allah memelihara wa yurbis sadaqat, Allah memelihara harta-harta sedekah. Allah akan memberkahi dalam harta orang itu. Wa ayatul riba fil Qur'anil Karim katsira. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Maka ayat-ayat riba sangatlah banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah apa yang ada dari riba. Wa aqallu syai'in fi riba كأن ينكح المرء أمه والعياذ بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Dan riba paling rendah ketika kita melakukannya itu sama saja, itu mirip ketika seorang menikahi ibunya, dan ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Ini padahal riba yang paling rendah riba seperti seperti seseorang menikahi ibunya. كأن يزني المرء بأمه والعياذ بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل شيء في الربا، فما بالكم بأكثر من ذلك.
seperti seorang berzina, menzinahi ibunya, dan ini adalah paling rendah, maka bagaimana dengan riba yang paling besar? وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهده هؤلاء كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang akil riba, orang yang saksi riba, dan semua orang yang bermuamalah dan bekerja dalam masalah riba. Rasulullah SAW melaknatnya. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه وأن يحاول بقدر المستطاع أن يبتعد عن الربا لأنها من الكبائر في الإسلام. Maka seharusnya bagi seorang muslim menjauhi, berusaha dan mencari harta yang paling halal dengan menjauhi riba, karena besarnya dosa ini. Wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita daripadanya. طيب الآن كم ذكرنا من السبع الموبقات؟ Sudah berapa kali yang disebutkan dari sab'a mubiqat? 4. أولا Pertama, الشرك بالله، ثم السحر، ثم قتل النفس، ثم الربا. والآن الخامس وهو أكل مال اليتيم. dan yang kelima adalah setelah syirik, kemudian sihr, kemudian qatl, membunuh, kemudian makan riba, yang kelima adalah memakan harta anak yatim. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وفرق بين إصبعين. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Nabi Muhammad bersama orang di surga nanti kelak, bersama orang yang membiayai seorang yatim, yang membiayai hidupnya, yang merawat orang yatim nanti di surga kelak, seperti sampingnya Nabi Muhammad dalam kedudukan surga. فينبغي للمسلم أن يكفل اليتيم ويراعي اليتيم ويحفظ حق اليتيم لا أن يأكل ماله. Dalam hadis tadi disebutkan, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menunjukkan dengan dua jarinya, dengan jari telunjuk dan jari tengah, seperti ini. Itu adalah Nabi Muhammad dan orang yang membiayai hidup orang yatim sangat dekat dengan surga Allah, surga Nabi Muhammad SAW kedudukannya, dan itu adalah luar biasa. Maka bagaimana bisa seorang memakan harta orang yatim, padahal Nabi Muhammad telah mengucapkan seperti ini, surganya orang yang membiayai orang yatim. طيب فما جزاء من يأكل أموال اليتامى؟ Apakah balasannya, apakah hukumannya orang yang makan harta anak-anak yatim? قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلونها نارا والعياذ بالله، يوم القيامة يتحول إلى نار والعياذ بالله. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim zalim, karena dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka makan seperti memakan sesuatu dan menjadi dalam perutnya api neraka. Setiap yang dimakan oleh seorang memakan harta anak yatim, itu seperti dia
telah memasukkan api neraka dalam perutnya, dan tempatnya mereka adalah kelak di neraka. طيب الآن كم ذكرنا من السبع الموبقات؟ Sudah berapa kali disebutkan tadi? 5. طيب أولا الشرك، ثم السحر، ثم قتل النفس صحيح التي حرم الله بالحق، ثم أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، والآن السادس أو رقم 6 وهو التولي يوم الزحف. Dan yang keenam adalah setelah syirik, sihir, membunuh, kemudian memakan riba, kemudian memakan harta yatim. Yang keenam adalah lari atau mundur di medan perang. Lari atau mundur di dalam medan perang atau jihad fi sabilillah. ما معنى التولي يوم الزحف؟ التولي يوم الزحف يعني يوم المعركة، عندما يشتد اللقاء وعندما تبدأ المعركة فهذا الشخص يرجع أو يهرب. Apa maksudnya lari di medan perang? Maksudnya adalah orang dia menjadi takut, kemudian dia mundur dan lari dari medan perang karena takut, dan itu adalah dosa yang besar. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن لا بد أن يكون قويا في كل شيء، قوي القلب، قوي البدن، قوي الدين، قوي العقل. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang qawi, yang kuat, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih bagus di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. فكان بالزمن القديم عندما كان هناك معارك كانوا كل يوم يتقدمون، فكان المسلمون معهم، حتى إذا التقى المسلمون بالمشركون تولى بعض منهم، وهذا هو التولي يوم الزحف. Zaman dahulu orang-orang mukmin sering berkumpul, orang-orang muslim lebih tepatnya sering berkumpul barang pada senang-senangnya mereka. Namun ketika datang hari perang, ada sebagian orang muslim yang mundur, dan kebanyakan mereka adalah ketika itu pada zaman Nabi adalah orang-orang munafik. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي لا تعطوهم ظهوركم، لا تهربوا منهم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila orang muslim berhadapan dengan musuh orang kafir, maka janganlah sekali-kali dia mundur, apalagi lari dari medan perang ketika itu. Dan ini adalah termasuk dosa besar yang 7 dalam Islam. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أي لا يريد القتال أو متحيزا إلى فئة أو أنه يكون مع الكافرين. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang itu orang yang lari dari medan perang, tidaklah dia kecuali orang yang pengecut atau orang yang dia berpihak kepada salah satu mereka, berpihak kepada orang kafir. Fama jazaa'uhu? Maka apakah balasannya? Apakah hukumannya? Faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Awwal syai' Allah yaghdab 'alaihi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Maka hukumannya adalah tadi fama'wahu jahannam, tempatnya adalah kekal di neraka, dan seburuk-buruknya neraka adalah baginya. طيب الآن كم ذكرنا من السبع الموبقات؟
Berapakah yang disebutkan dari 7 mubiqat tadi? 6. طيب أولا الشرك بالله ثم السحر ثم قتل النفس ثم أكل الربا ثم أكل مال اليتيم ثم التولي يوم الزحف. كم باقي؟ Berapa sisa? بقي واحد من السبع الموبقات ألا وهو قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Tersisa 1 dari 7. Tadi yang disebutkan adalah syirik, sihir, membunuh, memakan harta yatim, memakan harta riba, memakan harta yatim, dan lari di medan perang. Yang ketujuh adalah يعني المؤمنة التقية النقية يقول يفتري عليها الكذب، شخص يفتري عليها الكذب ويقول يفتريها بالزنا أو يرميها بالزنا والعياذ بالله. Yang ketujuh adalah seorang memfitnahi, mengatakan bahwasanya perempuan ini adalah telah berzina, padahal dia tidak berzina. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإذا اتهم امرأة بالزنا وجب عليه أن يأتي بكم شهيد؟ ب4 شهداء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmuna al-muhsanat, dan orang-orang yang yarmun al-muhsanat, yang memfitnahi orang-orang mukminah, para muslimah yang menjaga dirinya, yarmun al-muhsanat, kemudian mereka tidak membawakan 4 saksi. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ثم لم يأتوا ب4 شهداء قال الله فاجلدوهم 80 جلدة. يجلدون الرجل الذي اتهم المرأة بالزنا ولم يأتي ب4 شهداء قال فاجلدوهم 80 جلدة. يجلد 2. يجلدون الرجل اللي اتهم المرأة. Orang yang menuduh tadi, qadf tadi artinya menuduh, ya, menuduh atau ia memfitnahi seorang muslimah yang menjaga dirinya, hukumannya adalah, hukuman bagi orang yang menuduh tadi adalah dicambuk apabila dia tidak membawakan 4 saksi. Dia dicambuk 70 jaldah, 80 jaldah, 80 cambukan, 80 kali cambukan. قال الله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu menerima, kamu wahai Nabi Muhammad, menerima persaksian, menerima perkataan mereka sekalipun. Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabih al-karim innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu الناس الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ماذا جزاؤهم؟ قال الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فلهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. وقال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh orang-orang mukminah muslimah yang menjaga dirinya
mereka akan dilaknat. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan hukuman mereka nanti di akhirat adalah neraka kekal selama-lamanya. ثم قال الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ففي يوم القيامة أعضاؤك ستشهد عليك، أيديك ولسانك حتى جلدك سيشهد عليك يوم القيامة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti akan yang maknanya adalah nanti pada hari kiamat semua sesuatu akan bersaksi. Sesuatu akan bersaksi padamu atau menjadi saksi atasmu. Semua sesuatu, tanganmu, kakimu, lidahmu, bahkan kulitmu. فيا أيها المسلم بارك الله فينا وفيك، لا تدنس قلبك ولا توسخ قلبك بهذه الموبقات، بل اجعله طاهرا نقيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. Maka seharusnya bagi seorang muslim, atau nasihat dari Syekh, janganlah mengotori hati-hati kita. Janganlah mengotori hati-hati kita dengan dosa-dosa yang tadi. Dan dosa-dosa yang tadi masih banyak orang yang terjatuh padanya, pada syirik, sebagaimana yang dilakukan di banyak tempat-tempat terpencil, dari berhala atau dari sesajen dan semisalnya. Janganlah mengotori, karena seperti yang diketahui hukumannya adalah neraka. Apakah itu pantas? Apakah kita pantas masuk neraka hanya karena syirik yang tadi? Tidaklah. واعلم أن أي ذنب وأن أي ما فعلت من ذنب فإن تبت تاب الله عليك بإذن الله وأن الله يغفر الذنوب جميعا. Maka ketahuilah, semua dosa yang kamu lakukan, ketika kamu bertaubat dan benar-benar tidak mengulanginya, maka insyaallah Allah akan mengampunimu. Dan karena Allah zat yang maha pengampun, zat yang maha rahim, penyayang. كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين فعلوا الذنوب كثير بعضهم يقول ذنوبي كثيرة هل يغفرها الله لي؟ فالله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله. المهم أنك لا تكون مشرك وأن تتوب إلى الله وبإذن الله يتوب عليك. Maka orang yang berdosa, ayolah bertaubat. Orang yang telah melakukan dosa banyak, tidaklah ada kata terlanjur, apalagi sudah tidak ada jalan kembali. Masih ada jalannya. Kembalilah pada Allah dengan bertaubat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبعدنا وإياكم عن كل ما يغضب الله ورسوله أن يجعلنا على صراطه الصراط المستقيم. Dan Syekh berdoa, semoga Allah menjauhi kita dari 7 dosa yang tadi, dan mensucikan kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang tadi, dan menjadikan kita berada dan selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim, di jalan lurus, jalan menuju agama yang benar, menuju yang hak. هذا وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga yang tadi disampaikan bermanfaat. Semoga yang singkat tadi bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh mengkhatamkan halaqah atau pertemuan hari ini dengan salawat sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wassalamualaikum
ورحمة الله وبركاته.